Murag lami ikaon og bisayang manok karon Samot nagsagulan aning bisayang batong tapos parisan aning sabaw sa butong. Daghan na pud kayo madali ani nga kanon. Og hilig ka og bisayang manok nga tinula, humana ning videoha aron makarelate ka. Tara. Maayong adlaw mga kahagoy. Hagoy! Basta makalaag gani sa bukid, dili dyan na malikayan nga dili makaihaw og manok. Mao nay nakatsada, daghan tapos dagko na imong mga binuhi. Kayo hidlawon ka, dali ra kayo ang paglili. Simpre, lilion jud na nimo para imong mapili ang sakto. Sa una nga gagmay pa mi, makatila ra jud mi og manok kung naay birthday. Kay wala magud na nauso sa una nga taga birthday naay party. Ang importante, mapaduguan rami. Mao na among timaylahan nga nag-birthday. Dako na kayo ng lipay sa amo asaw na. Samot nagmagbingka pa gyud amo ang mama. Tapos magbiko atong pilit nga gilubok ra sa amo ang lusong nga porti ng karaana. Pero kanang tanan mahitabo kung naapoy kwarta. Kay kanang mga handa-handa sa una, dili na priority sa moa. Kay nagdako mi nga walay kwarta. Pero bisan sa kalisod nga among naagian, dili og dili jud na namo malimtan. Kay tungod sa among naagian, nitindog gihapon mi nga kusgan. Maong ikaw karon, kung naka-experience ka sa mong naagian, ayaw lang og ka-down. Kay moabot ra ang panahon nga makahawas ra ka puhon. Og naka-experience ka sa kalisod karon, ayaw jud i-down. Imuhang ka og galingon, himuan ang inspirasyon aron makalingkawas ka sa imong nahimutangan karon. Sa una, basta maghinlo og manok amo ang papa, maglumba jud mi atong sa iyaha. Kay paunhanay man mi og angkon, anang duha ka paa. Kay arang manggod namong daghana. Gimingaw naman noong ko sa akong mga igsuon Shout out din sa inyo ha. Inyohang igsuon diri, vlogger na. Pag human og hinlo, pakupsan na dayon nato. Siyempre, butangan jud na daan og lamas. Ayha ilunod para maghumot. Kamulot ang lugay-lugay sa ato ang lamas, diri sa pikas, nagpabukal buta og batong, aron natay pang sagol. Pag human og lunod sa manok, ato na dayong mikos-mikoson, aron masagol. Ayha na to takloban, tapos pakupsan, para mawala iyahang mga langsa. Pag human na og taklob, ato na dayong biyaan, kay manguha pata og kapayas, aron og makahigop ka sa sabaw, makaunahuna ka og layas. Ayaw dala ang sabaw nga manok ha, kay medyo ipit jud ka ba? Pag human og panguha, ato ana dayong hinluan aron malunod na ani manok nga gabukal-bukal. Medyo nadugay yun tagpangwag kapayas dito sa lasang. Mao nang pag-abot diri, gibutangan na og tubig, niugangan o gilunod na pud niya apil ang batong. As you can see, nagbayolit-bayolit na iyahang sabaw. Pag human ako og kuraw-kuraw, ako ana dayon gilunod pud ang kapayas aron pagkadugay-dugay, malata na pud ni siya. Pag human ako og taklob, ning libot na pud ko sa likod kay manguha na pud ko og tanglad para totally humot jud siya ba. Aron makaingon jud ka ba nga lami asa. Grabe man pud aning humuta. Murag made in China ni inyohang tanglad ba. Pag human na tuglunod sa tanglad, adto na pud ta sa unahan silang tugkaran. Kay ato ang sakahon, ilahang kalubihan. Og nakapalo ka sa akong mga videos, kaning pagsaka nako og lubi, ning kabat na ni karon og 1.3k views. Salamat dahil sa tanan nag-support. Mo nang ikaw og nakakita ka aning video ha. Pagpalo na, aron updated pud ka. Ayaw lang pud pagmatter og unsa ako ang naong ha. Kay base ron niya og mag-atras ka ba. Pero joke ra ha. Pilia lang gud og asa ka malipay Unsaon taman nang mapugos ra ka, pero dili di ka ganahan sa ko Pag human ako og saka sa lubi, nag-prepare na po dayon ko diri. Naluto naman ni. Tangan na po dayon ni nato og daghan kayo nga sili. Lami kaya tong paghigop ba. Kung makahigop ka, makaingon jud ka nga lami maday magluto si kahagoy ba. Mag-request ra gud ko sa iyaha ani bi. Pwede buakan na ning lubi. Kay natuk-an na baya mi. Nganong kana man jud ang tubig sa lubi nga na may cook diri. Alang kay mas lami pa man gud ni. Salamat kayo sa pagtan-aw.